एवं वनवास काल रे पांडव माने अनेक कष्ट भोग कर एवं से कष्ट सब समय भगवान कृष्ण तांको साहाय्य करपरि आम जानू दुर्वासा मुनि आसते पांडव मान वनवास काल रे दुर्योधन द्वारा प्रेरित है कारण दुर्योधन जानी दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधी मुनि जिते आम कौन क्रोधी व्यक्ति को देखो आम कहू ये दुर्वासा दुर्वासा उदाहरण दे तेणु दुर्वासा मुनि से प्रसिद्ध निजर क्रोध पे तेणु जदि से कहा पर क्रोध प्रकाश कले संगे संगे अभिशाप देदे दुर्योधन एक कथा जानी तेणु जो दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्य साथी धरी हस्तिनापुर आसी पहुंचले दुर्योधन समस्त उपयुक्त आतिथ्य कला एवं दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करदेला आतिथ्य तेबे दुर्योधन जानी जदि दुर्वासा मुनि पांडव मान निकट को जाती कारण पांडव माने वर्तमान वनवास आ दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्य को नहीं पांडव मान निकट में पहुंचे पांडव माने उपयुक्त आतिथ्य करें दुर्वासा मुनि ताहले पांडव माने दुर्वासा मुनि कोपर शिकार हेबे आ कोपर शिकार हबार अर्थ पांडव माने आपे आपे ध्वंस हो दुर्वासा मुनि क्रोध द्वारा ताहले मोर कार्य सिद्धि होगला तेणु यही योजना करी दुर्योधन दुर्वासा मुनि को अनुरोध करथिला मुनि श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर निजर भ्राता मान निकटवर्ती वन रे निवास कर अतिथि प्रिय तेणु आपण शिष्य मान को नहीं तांको निकट को जातु से बहुत सुंदर आतिथ्य आपणकर करेंगे आपण कृपा प्रदर्शन करेंगे तेणु दुर्वासा मुनि कहले भल कथा जो युधिष्ठिर महाराज कथा शुणिले से बहुत प्रसन्न हो गले कारण से जानते युधिष्ठिर महाराज केते सुंदर आतिथ्य करते तेणु जो पहुंचले एवं दुर्योधन से समय प्रेरण करथिला दुर्वासा मुनि को जो समय पांडव माने तंकर भोजन कर सारी कारण दुर्योधन जानी द्रौपदी गोटे वरदान प्राप्त होते जेपर्यंत द्रौपदी भोजन करि नथिबे से जो पात्र रंधन करथिबे से पात्र अजस्र लोकंक खाद्य से परिवेषण करि परिबे ये द्रौपदी ये वरदान प्राप्त होते दुर्योधन एक कथा जानी तेणु से सही समय दुर्वासा मुनि को प्रेरण कला जिते बड़े द्रौपदी भी खाई सारी पांडव माने भोजन कर सारी द्रौपदी भी प्रसाद पाई सारी हांडी माजिकी रखी देते से द्रौपदी आ किसी कर योजना दुर्योधन तेणु जिते दुर्वासा मुनि निजर 10,000 शिष्य नहीं पहुंचले सेतेबेले युधिष्ठिर महाराज शास्त्र धर्म अनुसार जदि गृह को कई अतिथि आसुचंती आमे हर्षर सहित तांको स्वागत करने आवश्यक श्रीमद भागवत वर्णना रही जदि कौन गृहस्थ कौन अतिथि को गृहर द्वार देश देखि हर्षर सहित स्वागत करे नहीं तांके प्रति कोप दृष्टि प्रदान करे कोप दृष्टिपात करे जे ये आम घर को कहीं आसला अनेक समय गृहस्थ भावती जे ए साधु बा ये व्यक्ति आम घर कहीं
ତେଣୁ ତାକୁ କଡ଼ମଡ଼ କରିକି ଚାହିଁବେ ସବୁ କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ସେପରି ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଯମଲୋକକୁ। ଯମଦୂତ ମାନେ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ନେତ୍ରରେ ପକାଇଥିଲେ ସେଇ ନେତ୍ରକୁ ସେମାନେ ତାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିବେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏ ନିୟମକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ବିପଦରେ କୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ପାଳନରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି 10,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ହର୍ଷର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ବନବାସ କାଳରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ପରେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଧି। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନେ ସବୁ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସୁଛୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଏକଥା କହି ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ କରିବେ, କିପରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିବେ 10,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୋଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ଧୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୋଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧୁଆ ସାରିଛି, ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ସମେତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିଲେ, ସେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ନଥିଲେ, ଏମାନେ ବନରେ ରହିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠି, ସେ ସ୍ଥାନରେ, ବନରେ। ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ବଡ ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଛୁ, ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଆସିଛନ୍ତି 10,000 ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ଆମର ପାତ୍ର ଧୁଆ ସରିଛି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ଯୋଉ ପାତ୍ର ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ସେ ପାତ୍ର ଟିକେ ଦେଖ, ଯଦି କିଛି କୋଉଠି ଲାଖିଥିବ ଦେଖ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
द्रौपदी गले देखिले पात्र धोइबा समय गोटे कणे टिके शाग पत्र लिखि जाइछि ताकू आनी कहउछन्ति कृष्ण एया लिखिथिला ए पात्र रे। कृष्ण कहले हाँ बहुत भल किछि मिलिगला बहुत भल होला तेणु कृष्ण ताकू नहीं पाइदेले पाइदेकी तांकर हाकुटी आसीगला पेट भरीगला कृष्ण कहले मैं बहुत संतुष्ट हो मोर पेट पुरीगला एतिक। द्रौपदी और युधिष्ठिर महा समस्त आश्चर्य होउछन्ति ए शाग पत्र टिके लिखिथिला सेथरे कृष्ण संतुष्ट हो गले। किंतु शास्त्र कहे जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट जे कृष्ण संतुष्ट हेले सारा जगत संतुष्ट हो जदि आम कृष्ण को संतुष्ट कर समस्त संतुष्ट कर जदि आम कृष्ण को संतुष्ट करने आम जिते चेष्टा कले क्या संतुष्ट कर तेणु दुर्वासा मुनि एवं शिष्य माने जो स्नान कर नदी रे जिते भगवान कृष्ण संतुष्ट हो गले शाग पत्र खाई से सब नदी रे स्नान कर सारी जो उठुंट पेट सब भरला भाया लगुच जमी पेट सब भरी जाइए कारण साधारणतः खाद्य ग्रहण पूर्व स्नान करा जाए आ स्नान कले भोक अधिक लगे ताहले जाने खाद्य को ठीक भाव में आस्वादन कर तेणु भोक लगे कथा से स्नान करने को जाइछन्ति भोक लगे कथा किंतु भोक बदल पेट सब भरीगलानी आ भोक नहीं एते लगुच से पेट भरी जाए किसी खाई पारे तेणु से चिंता कले जे युधिष्ठिर महाराज आम केते प्रकार सब व्यंजन प्रस्तुत करथिबे विभिन्न प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करथिबे आमे सब जीवा जदि आमे सेठी किछि खाइबानी ताले एटा युधिष्ठिर महाराज पे अपमान हो तेणु सबुठ भल हम आम यू फेरी जा तेणे से देखुं दूर भीम आसे डाकिया एत डेरी है कहीं आसीना मुनि मान तेणु एमाने भीम को दूर देखिए भीम आसला डाकिया आम चल पूर्व पलैया तेणु से समस्ते से फेरीगले यहपरी भाव में भगवान कृष्ण पांडव मान विपद रक्षा कले वनवास काल।